جو کام ہم آج کرتے ہیں اور اس کو پھر 5 سال بعد اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں تو پہلا والا جو ہے وہ ڈیٹریٹ ہو جاتا ہے. جو حکومتوں کو تھوڑا ایشورنس دلانا ہوتا ہے, لوگوں کی یقین دہانی کرنی ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان. ڈیوارس ہے ورلڈ اکنامک فورم 22. پاکستان یہاں پر ہے. پاکستان جس انداز میں یہاں پر ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے تھا. لگتا یہ تھا کہ آگے بڑھے گا لیکن اس طرح سے آگے نہیں بڑھا. لیکن جتنا اس صورتحال کے اندر کام کیا ہے پاکستان کے 2 بزنس گروپس نے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہونی ہیں جس کے اندر بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے ینگسٹ فورن منسٹر ہیں, انہوں نے پاکستان بریک فاسٹ جو کہ بہت ہسٹورک ایونٹ ہے اس سے خطاب کرنا ہے. پھر یہاں پہ بہت سارے بینکنگ سرکل کے سیشنز ہونے ہیں, بہت سارے اور سیشنز ہونے ہیں جس میں پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری, پاکستان کے بزنس کمیونٹی, پاکستان کے بہت سارے ایسے بزنس ٹائکونس بات کریں گے. میری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کا جو یہاں پہ پازیٹیو امیج ہے, پاکستان کے لیے جو بہترین کام ہو رہا ہے وہ آپ سب کو دکھاؤں اپنے شو کے اندر. تو ہم چلتے ہیں بریک فاسٹ شو میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی خطاب کرنے والے ہیں, میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں. اس کے بعد اور لوگوں سے بھی بات کریں گے. آئیے. Pakistan can demonstrate that you're willing to help yourself because no one wants to help anyone who's not willing to help. If Pakistan can demonstrate that we're willing to help ourselves, then the international community also understands the potential that there is in Pakistan. On a as far as our regional situation is concerned, there is different geopolitical conflicts. I don't want to go into too much detail, but suffice it to say that Pakistan has its neighbor and old brother friend China to the north. We have India to the east. We have Iran and Afghanistan. A business community, entrepreneurs, young entrepreneurs, as you were talking about, 65% of our population under the age of 35. When I'm at Davos, at an international community event, I'm not only representing Pakistan, I'm not only representing the developing world or a Muslim majority country coming into the market. I tell you, this generation is going to be the generation that works together to lift us out of this mess that we have inherited. I've seen firsthand in Sindh, the Chief Minister of Sindh is sitting right in front of you here, that despite terrorism, despite the to's and fro's of domestic politics, despite issues with our media perception, to put it lightly. I start by thanking all of you for being here today and for Mr. Saikal and Mr. Akai to give us this opportunity to present to you the province of Sindh and the investment opportunities in Sindh. Sindh, as you might have seen from the presentation in the video and earlier, is the land of Sufis. First provincial assembly which had passed the resolution for creation of Pakistan. So we are proud that we are the creators of Pakistan also. Unfortunately, this land of Sufis had gone into tremendous turmoil in the last 2 decades or so. We had severe problems of terrorism, law and order, especially in the city of Karachi, in the case of Almighty Allah and the education zone and government of all the stakeholders. ایک شخص جو سب سے زیادہ بزی وہ سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب. پریزنٹیشن تو دی اتنی زبردست, اس کے بعد اب وہ فارنرز انویسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب, آپ کی پریزنٹیشن بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. آپ نے اس طرح سندھ کو پیش کیا, شاید میرے خیال ہے دنیا میں باہر کبھی اس طرح سے سندھ پیش نہیں ہوا. اور یہ جو آپ کے ساتھ فارنرز آ رہے ہیں, میں وہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کو آخر میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن پہلے یہ کیسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ سندھ کو کر رہے ہیں اور انویسٹرز آپ کے ساتھ؟ دیکھیے, ہمیں یہ اپرچونیٹی پہلی بار ملی. میں
ग्रेटफुल हूँ पाथफाइंडर ग्रुप है, मार्टिन लॉ और काउंसिल फॉरेन रिलेशंस इन पाकिस्तान, उन लोगों ने असल में हमने दिसंबर में किया था एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस दुबई में और ये मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी व्हाई डोंट यू कम एंड प्रेजेंट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमने वो इन्विटेशन कबूल की और उस सिलसिले में आज यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सूबे में, और काफ़ी अच्छी फीडबैक हमें मिली है, रिस्पॉन्स अच्छा था। कमरा पूरा आपने देखा भरा हुआ था, जो इन्वेस्टर्स थे टर्किश इन्वेस्टर्स थे, ऑस्ट्रेलियन, नॉर्वेजियन, इंग्लैंड से लोग थे, पाकिस्तान से काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी आए हुए थे। और शायद हमारी अपनी कमज़ोरी है कि लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान से भी आए हुए थे कि हमें पता ही नहीं कि सिंध के अंदर इतना कुछ हो रहा है। बिल्कुल, तो मैं अपनी कमज़ोरी समझूंगा और मेरे ख्याल में मीडिया की भी कमज़ोरी समझूंगा। मीडिया की कमजोरी मैंने एक्सेप्ट किया कि इतनी सारी चीजें मैं खुद से हूँ, लेकिन वो चीजें उस हम तरह से नहीं ज़्यादा हमारी कमज़ोरी कि हम नहीं प्रेजेंट कर सके, हम नहीं उसको प्रोपोगेट कर सके प्रॉपर्ली। और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ, मैंने अभी एक इन्वेस्टर से मिला तो मैंने कहा कि जी पोटेंशियल हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, और इस वक्त हम दुनिया से बहुत पीछे हैं और एक अंडर डेवलपिंग मुल्क है, और हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा वो इंशाअल्लाह ताला खुद भी प्रॉफिट बनाएगा और मुल्क के लिए भी बेहतरी करके जाएगा। तो यही सोच रख के हम इधर आए थे और मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ से इंशाअल्लाह कुछ लेके जाएंगे। अच्छा, अब वो गोल्डन प्रोजेक्ट सिंध के लिए बहुत ही खूबसूरत, उसकी छोटी सी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको शाह साहब के इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा। शाह साहब, कराची टू गोरख हिल स्टेशन एक ड्रीमिंग किस्म का प्रेजेंटेशन थी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। ये प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कराची के करीब आती हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, सिटीज़ नए बनते हैं, और एक खूबसूरत चीज़ जो है वो सिंध के अंदर आती है। आप किस तरह देख रहे हैं, कितना करीब है ये? करीब तो बहुत नहीं, मैं विल बी वेरी फ्रैंक, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें कराची से बाहर मूव करना है। कराची के पोटेंशियल जो है हम बहुत यूटिलाइज कर चुके हैं। इस पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से कि आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, हमने कराची के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। इसी सिलसिले में हमने इंडस्ट्रियल जोन्स कुछ बनाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के बाकी इलाकों में भी अट्रैक्ट करें। और गोरख एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हम डिवोर्स में खड़े हैं, यही सारा माहौल गोरख में भी हो सकता है। गोरख इससे ऊपर है, जाम खड़े। इससे बेहतर इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे सर्दियों में बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, हमारे यहाँ इतना एक्सट्रीम वेदर गोरख पे नहीं होता है। और आपके पास नेचुरल लैंडस्केप है, बेतहाशा ज़मीन है, वहाँ पे जाते हुए आपको प्लेन्स मिलेंगे और फिर आप पहाड़ों की तरफ चढ़ेंगे। और ये प्रोजेक्ट कुछ हफ्ते पहले मुझे भेजा गया था और मैंने कहा ज़रूर इसे प्रेजेंट करें और बाकी इन्वेस्टर्स को भी दिखाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आइडिया, अब गोरख पे हम 1950 की दहाई से काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है ये वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन बेसिकली ये है कि हम बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से उसका फ़ायदा इतना नहीं हुआ है, इसलिए कि जो काम हम आज करते हैं और उसको फिर 5 साल बाद उसका अगला हिस्सा करते हैं तो पहला वाला जो है वो डिटेरिएट हो जाता है, और इसी वजह से हम एज अ पैकेज नहीं उठा सके। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन इन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ है कि एक रिजॉर्ट कराची से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों के जाने के लिए एक जगह भी होगी, और उसके साथ साथ उसको डेवलप करें कि रास्ते में इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी हो, कराची से बाहर लोग निकलें, वहाँ पे सारी सहूलत मौजूद हो। एक कॉरिडोर सड़क बन जाएगा, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, ये कराची इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है प्रॉपर्ली। जबरदस्त। तो अब स्विस ट्रेन जो है वो कराची से गोरख चलेगी, और पहली बार ऐसा होगा पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई ट्रेन चल रही होगी। ये इंशाल्लाह होगा। इसमें मैं ये ज़रूर कह दूँ कि हमें वफाकी हुकूमत की
بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی. اس لیے ریلوے ہمارا جو آئین ہے اس کے حوالے سے ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. میری جو ریلویز منسٹر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات ہوئی کہ کراچی سیکولر ریلوے کے بارے میں, اس لیے کہ پچھلے دور میں پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کو پروونشل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت سے لے کے فیڈرل کنٹرول میں دیا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ڈیولپ کریں, ہمارے ساتھ ساتھ کریں, اور میں اتنے بڑے پروجیکٹ کے تو ویسے بھی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی بالکل ٹوٹل سپورٹ چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم بڑی اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ اور بہت سارے انویسٹمنٹ جو ہے وہ سندھ میں ضرور ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے, ہم نے بلاول صاحب کو دیکھا, بلاول صاحب کے ساتھ ہر وقت ساتھ, اور ہم نے سی ایم صاحب کی پریزنٹیشن دیکھی, ایکسٹرا آرڈنری, لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کام پہلے بھی کیا اب بھی کیا, کلائمیٹ کے اوپر بار بار بات ہو رہی تھی. آپ نے بہت اچھی اسپیچ کی تھی, بہت اچھی بات کی تھی, بہت سارے سوالات بھی آئے تھے. ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں, میں آپ سے تھوڑا سا وہ سوال کروں گا, میں نے آپ کو وزٹ کرتے ہوئے دیکھا, ہم جو پاکستان کو لے رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے سندھ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے دنیا کو, اور ہم اس طرح سے دیکھ نہیں پائے. پاکستان کو گورنمنٹ نے وہ والا رول پلے نہیں کیا. ہم انڈیا کو دیکھ رہے ہیں, ان کے اسٹیٹس کی 7-8 اسٹیٹس یہاں پہ شوکیس ہوئی ہیں, اور ایک بڑا پویلین ہے. ہمارے سارے صوبوں کو کرنا چاہیے تھا, وفاق کو کرنا چاہیے تھا, ہماری بزنسز کو. چلیے پاتھ فائنڈر ایک پویلین پاکستان کا لگاتا ہے, ملک کی عزت رکھتے ہیں. جی ملک کی عزت, اس لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اٹینڈ کرنے کی. اچھا, کرنا کیا چاہیے لوکنگ فارورڈ آگے, ہمیں کس طرح پلان کریں؟ بلاول بھی یہ فرما رہے تھے, وزیر اعلیٰ بھی ہمارے مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کمی ہے, تو اسٹریٹجی نیکسٹ کمنگ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو FDI کی ہم بات کرتے ہیں, ملک میں اگر سرمایہ لانا ہے, خاص طور سے ملک کے باہر جہاں اپنی مڈل کلاسز ہیں, جو ہم نے وہاں کیپٹل اور مینوفیکچرنگ یا کچھ بھی ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے, ٹیکنالوجی اٹریکٹ کرنی ہے, FDI اٹریکٹ کرنا ہے, تو اسی طرح ہوتا ہے. اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت کم ہوتا ہے, لیکن جب گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ایک ون ونڈو کی سچویشن بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کے ملک میں سیکیورٹی چاہیے, سہولتیں چاہیے, ملاقاتیں کرنی ہیں, کانٹیکٹس ہیں, یہی چاہیے اس کے لیے کانٹریکٹ کی پریڈکٹیبلٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کو تھوڑا ایشورنس دلانا ہوتا ہے, لوگوں کی یقین دہانی کرنی ہوتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں پہلی دفعہ یہاں سندھ کا صوبہ بھی آیا ہے, ہمارے سارے صوبوں کو آنا چاہیے, ہماری بزنسز کو بھی الگ یہاں آنا چاہیے, اور اپنا پریزنس رجسٹر کرائیں. ہم ایک بزنس ماڈل, اقتصادی ترقی ہوگی تو خوشحالی ہوگی, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو پاکستان کا ہے اس وقت تجارتی خسارہ کافی سالوں سے, اسی سے آپ کا جو باقی بیلنس آف پیمنٹس ہے, روپیے کی کمزوری ہے, وہ اسی سے ٹھیک ہوگی. آپ کے امپورٹ بل جب اس سے تناظر میں کم ہوگا, جب ہم ایکسپورٹس کریں گے, اس طرح آپ ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں نا. یہاں بہت لوگ انٹرسٹڈ تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آپ تو مراد علی شاہ کے پیچھے تھے انویسٹرز بہت زیادہ. یہ تو شکر ہے, ہم نے ان کو کہا کہ یہ ایک وینیو ہے, اس کو استعمال کریں, تو انہوں نے بھی فوراً سمجھا کہ یہ موضوع ہے نا, پاکستان کے لیے موضوع ہے بہت, اور ہمارے صوبوں کو بزنس. اچھا, یہ بتائیں, کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی کیونکہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں, یہاں پر بات بہت ہوتی ہے. بہت سارے علاقے ایسے لگ رہے تھے جیسے نتھیا گلی ہے, ہماری اسلام آباد ہیں, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. اچھا, کیا اب آپ کا پلان ہے؟ میں ماضی کی بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے, کیونکہ میں پہلی دفعہ سمر میں آئی ہوں, ہمیشہ ڈیورس ہم آتے ہیں اس علاقے میں, آتے سخت شدید سردی, ہاں جنوری میں آتے ہیں. تو اب جو نظر آ رہا ہے, میں نے پوچھا کسی سے کہ آپ نے اپنا فارسٹ کور کس طرح قائم رکھا, کٹائی نہیں ہوئی, کہیں ہوئی, تو کہنے لگے ہم نے کوئی 1860 سے وہی فارسٹ کور مینٹین کیا. ہمارے لاز اتنے سخت ہیں قوانین, کیونکہ یہاں اور کچھ کم چیزیں ہیں, امیر ملک ہے, سرمایہ ہے, کینٹونس چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے, کم آبادی ہے,
تو گورننس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہی فارسٹ کور رکھا ہے. آپ دیکھیں گے کھلی فضا ہے, آسمان میں آلودگی ہوا میں نہیں نظر آتی. انہوں نے ایمیشنز بھی اپنے الیکٹرک گاڑیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, ان پہ لکھا ہوا ہے, میسج بھی ہے ہر جگہ کہ آپ کم کریں. پھر انہوں نے ایئر کنڈیشننگ پر بھی پابندی لگائی ہے. بڑے بڑے علاقوں میں کہتے ہیں اس کو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ آلودگی اور ایمیشن گرین ہاؤس گیسز کم کرنے کی. ماحول میں گرمی جتنی ہوگی اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. قوانین بنایا, سوچا ہے کہ اپنے چھوٹے سے جنت جیسے ایک علاقے کو آباد رکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ نتھیا گری کہیں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے جو گلگت ہے, بلتستان ہے, نتھیا گری بڑے زبردست ہیں. یہاں سے بڑے پہاڑ ہیں, یہاں سے بہت میجسٹک پہاڑ ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہاں جو کلائمیٹ ایمرجنسی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آج میں سب کو سمجھا رہی تھی وہاں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ, ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, یہ ساری برفانی جھیلیں بڑھ رہی ہے. مسئلہ تو بہت بڑا ہے جی. سندھ میں اور بلوچستان میں لٹرلی پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا آخری دن ہمارے سامنے ہے. میرے ساتھ علی موجود ہیں. علی اور ان کے فادر پاکستان کو ڈیورس میں مسلسل لاتے رہے ہیں. یہ فادر اب نہیں ہے لیکن علی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں جگہ دیں. علی, کیا ویژن ہے آپ کے گروپ کا؟ اکرام سائیکل صاحب کے ساتھ مل کے آپ کام کر رہے ہیں. کیا پاکستان کو کس طرح آپ نے یہاں پہ شو کیس کیا؟ سو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مارٹن ڈاؤ از دا اونلی فارماسیوٹیکل کمپنی دیٹ از بینگ ریپرزینٹیڈ ایٹ دا ورلڈ اکنامک فورم. ہم 2013 میں وی گاٹ دا ممبرشپ ہیئر اینڈ وی ہیو بین کمنگ ہیئر سنس. 2016 سے وی پارٹنرڈ ود پاتھ فائنڈر گروپ اینڈ وی ہیو بین ہوسٹنگ دا پاکستانی بریکفاسٹ سنس 2016. And the vision for this event is to showcase the positive image of Pakistan, to show the potential کہ کیا ایک اچھا نیریٹو جائے, لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چلے کہ پاکستان میں دیر از روم فار امپروومنٹ, دیر از پوٹینشیل ٹو گرو. بزنس کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ, اور پاکستان میں دیر از ٹریمینڈس اپرچونیٹی. We are the only pharmaceutical company which has a base in France, so we are truly a multinational. Which is a local multinational in the truest sense, and it is an honor to be to have a partnership with the Pathfinder Group, and we have tried to build a community here and trying to take the legacy forward of my father. اچھا, یہ بتائیں کہ پاکستانی کمپنیز کیسے آئیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنا مشکل ہے. آپ چونکہ یہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں, پاکستان بریک فاسٹ ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ سینئر ہیں, آپ کیا میسج دیں گے پاکستانی کمپنیز کو, کس طرح آئیں یہاں پہ؟ انڈینز بہت سارے ہیں اور رشینز بہت سارے ہیں, امریکنز کمپنیز ہیں, کیسے پاکستانی گروپس یہاں پر ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ویف کو اپروچ کرنا چاہیے اینڈ آپ کو اپنی جو کمپنی کی پروفائل ہے ان سے شیئر کرنی چاہیے. دے آلویز ٹیک انیشیٹیوز اینڈ ٹیک نیو ممبرز ان. دیر از اے ممبرشپ فیس دیٹ یو ہیو ٹو پے, بٹ نیو companies can come in. And جہاں تک پاکستان بریکفاسٹ کی بات ہے, we sent out invites to many companies to come here, and most of them do come here. So coming to the breakfast is very easy, but as far as the WEF membership is concerned, you have to go through a process to get a membership. So and they approach you mostly to get this membership. Yeah, so this is how it is. Thank you. Thank you. میرے ساتھ اس وقت مظفر پراچا صاحب موجود ہیں. یہ ایسے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر موبائلز بنا رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہے, پراپر طور پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, ڈیورس جیسی جگہ پہ ایسے پاکستانی کا ہونا میرے لیے سرپرائز ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو دیکھ کے حیران ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوشی ہے سارے پاکستانیوں کے لیے. آپ کی کمپنی کے بارے میں بتائیں, پہلے کمپنی کے بارے میں بتائیں اور پھر اس جگہ پہ آپ کیوں. دیکھیں, میرا نام مظفر پراچا اور سی او ایئر لنک کمیونیکیشن تھا. ایئر لنک کمیونیکیشن پاکستان کی واحد لسٹڈ کمپنی ہے جو کہ موبائل انڈسٹری کے اندر ہے, اور ہم واحد کمپنی ہے جو مینوفیکچرنگ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن اینڈ ریٹیل, جو ورٹیکل انٹیگریشن پورا کور کرتے ہیں. اینڈ ایئر لنک وہ کمپنی ہے جس نے پاکستان کی ہسٹری کا بگیسٹ آئی پی او 2021 اگست میں کیا. سو دس از آل اباؤٹ ایئر لنک. اور ہم مینوفیکچرر آف شامی موبائل,
टेक्नो मोबाइल, आईटेल मोबाइल और इस वक्त 3 ब्रांड्स हम बना रहे हैं एंड वी कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पाकिस्तान मोबाइल मार्केट शो। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब ये बताएं कि यहाँ बिजनेस लेने के लिए आए हैं, नए पार्टनर्स ढूंढने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को शोकेस करने के लिए आए हैं, यहाँ पर कैसे? देखिए, सबसे पहले बिजनेस लेना या नए पार्टनर्स ढूंढना तो एक सेकेंडरी बात जी। है। मैं समझता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान के बिजनेसमैन की इस इतने बड़े फोरम की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, जो कि बड़े अरसे से नहीं है, और इसके लिए इकराम सहगल साहब ने बड़ी कोशिश की है और पाकिस्तानियों को यहाँ डावोस में गैदर किया है और हम पाकिस्तान को यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हाई टेक कंपनीज भी अब आना शुरू हो रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान का फ्यूचर मोबाइल एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी तो हम ट्रेड डेफिसिट और इन चीज़ों से बाहर आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी था ग्लोबल दुनिया को बताना कि पाकिस्तान जो कुछ आप समझते हैं, जो देखते हैं, पाकिस्तान इससे आगे निकल आया और इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। डिवोर्स का मतलब है पाकिस्तान के लिए इकराम साइकिल, और वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, लगातार बहुत सारे साल। पहले मैं सुनता ये था कि इकराम साहब हैं और इकराम साहब काम करते हैं, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हुआ कि इकराम साहब के अलावा पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। वो जो मैंने आपको फुटेज दिखाया कि इंडिया कितना काम कर रहा है और कंट्रीज़ कितना काम कर रहे हैं, ही इज़ द ओनली वन हु इज़ डूइंग सो मच। इकराम साहब, सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तानियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस अंदाज़ में आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की प्राइड के लिए, पाकिस्तान के पॉजिटिव पिक्चर के लिए, इतने से टाइम में इतने सारे ये जो पैशन है, पहले तो मैं इसके बारे में पूछूंगा, उसके बाद अचीवमेंट्स के बारे में। तो पैशन ये कहाँ से आया जो इतनी महंगी जगह पे इतने सारे लोगों को जमा करना, इवेंट्स क्रिएट करना, लोगों को बुलाना, पाकिस्तान के लिए काम करना, वो आसान काम तो नहीं। पैशन तो शुरू हुआ फौज में कि हम मुल्क के लिए लड़े, शायद शहीद भी हो गए, बदकिस्मती ये शहीद हुए। लेकिन बात यह है कि जब हम यहाँ पर मैंने देखा कि बाकी मुल्क किस तरह हालत थे, रिजर्वेशन और मैं 5-7 साल देखता रहा पाकिस्तानी कुछ करते थे। फिर मैंने डिवोर्स में चले गए, मैंने भी समझाया, देखिए पाकिस्तान वो आए और उसके बाद ये एक जगह है जहाँ पर छोटी आप पाकिस्तान के आज आपने इस लंच में देख लिया, किसी ने प्रेजेंटेशन लोग छोड़ने और वो हाई प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का आदमी बैठा है। ये पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, काम करने। हमारी अचीवमेंट अब तक क्या है यहाँ पर? एक तो नेटवर्किंग हो गई, सीएम को पकड़ रहे हैं लोग, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। रुकावट कहाँ फील करते हैं? रुकावट चीज़ होगी अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी में आके होगी। जब ये आएंगे और देखेंगे तो ये तो लेवल करेंगे, नीचे आप देखेंगे कि कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट उठ के बैठ जाएगा, बैट लेकर डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाएगा, लेकिन वो भी ठीक हो रहा है क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर वगैरह जब इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में पर फ़र्क पड़ जाता है। तो बट ब्यूरोक्रेसी लेके बैठ जाती है, उनकी जो रूल्स रेगुलेशन ये वो फलाना नहीं है वो देखिए आपकी इमेज खाली नहीं बढ़ती कि डेवोस में आके यहाँ से जो लोग आपके जाके आप जब इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, सर्विसेज करेंगे, तो वो जाके पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान इज़ द प्लेस टू विजिट। उसने क्या लिखा था? रोड टू गोरख, ठीक है, गोरख, हमें क्या पता था गोरख कौन सी जगह? तो ये इसलिए मुझे बोला कि तुम ये हिल स्टेशन क्यों नहीं इसको स्टार्ट करते? देखें हमारे आई थिंक ये जगह है जहाँ पर इंशाल्लाह आप कॉन्ट्रैक्ट बना के उस इन्वेस्टमेंट को फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब। बहुत जिस तरह काम कर रहे हैं मैं शायद 2% भी नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा काम किया इकराम साहब ने। समझें ये इनका दूसरा घर है, हर बंदा जानता है, हर बंदा काम करना चाहता है, हर पाकिस्तान के साथ आना चाहता है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इकराम सहगल साहब। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उन्होंने कराची से
गोरख हिल तक ट्रेन बनाने, लगाने और वहाँ तक पहुँचाने का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पेश किया है और बहुत रिसर्च की है. अब पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से स्टैंड बाय हैं, लेकिन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर रेलवे के सिस्टम पे काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी इनकी कंपनी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो रेलवे पे काम कर रही है. बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे और इनके जहन में क्या है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ लेकर. तो मोरलेनी इज योर Molinari. Michele Molinari. Your name is Michele Molinari. Yes, correct. So, very nice to meet you. Nice to meet you too. So, when I was watching your presentation, Yes. you were very much involved in Sindh. You got much more information and you have a unique project for Sindh. What is basically, please explain. The idea is to develop the Gorkha Hills region with for eco-friendly tourism, but it is very important how you get there and how to connect the Karachi metropolitan area with the Gorkha Hills. And so we came up with the idea of a railway, and we studied the terrain, the geography, and where the settlements are today, and we said, yeah, that's a great opportunity for the development, not only of the hill station per se, but also of all the land and the territory along the railway, and this will then give the big boost to the development of यू बैंक के CEO प्रेसिडेंट हैं कबीर नकवी साहब. आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, आपकी बातें लोगों को लगी भी हैं. आपने पाकिस्तान आपके यहाँ से बोल रहा था, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इंडिया 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 इंडिया, पाकिस्तानी एंग्रो, और मुझे तो कोई नज़र नहीं आया. बाकी पाकिस्तान पवेलियन जिसके अंदर इतना सब कुछ हुआ और आप भी वहाँ बोले. हम यहाँ पे लैग क्या कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल मार्केट है, इन्वेस्टर पीछे पीछे घूम रहे हैं. CM ने एक प्रेजेंटेशन दी, 10 इन्वेस्टर्स उसके साथ आ गए. क्या मिसिंग है? क्यों नहीं आता पाकिस्तान यहाँ पे? I think thank you very much for asking this very important question. इस वक्त अगर आप देखें, जैसे आप खुद भी 2 दिन से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जो डेस्टिनेशन है उसको कोई डिनाई नहीं करता कि फॉर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ज़बरदस्त है, मगर आई थिंक हम लोगों ने ओवर द ईयर्स, सैगल साहब ने काफ़ी मेहनत की और 25 साल से वो ये कर रहे हैं, ऑल क्रेडिट टू हिम. पर आई थिंक इसको स्केल अप करने के लिए और इसको सही तरह से मार्केट करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है. आपने इंडिया की बात की, इंडिया आई थिंक ऑल क्रेडिट टू देम, देव बीन वेरी गुड इन प्रोजेक्टिंग इंडिया. एंड पाकिस्तान वी मेकिंग एन एफर्ट, हम कर रहे हैं एफर्ट इस पर, मगर मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज़ को, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स को यहाँ पे आने की ज़रूरत है. इन्वेस्टर, आपने बिल्कुल जिस तरह सही फरमाया कि इन्वेस्टर मौजूद है, पैसे मौजूद हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जेन्युइन है. बट आई थिंक जो वैल्यू चेन के अंदर इन्वेस्टर को लेके आना और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करना इन टर्म्स ऑफ द टैक्स रजीम, द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि परसेप्शन इज़ रियलिटी जैसे कहते हैं, तो दूर से जो चीज़ें वेस्टर्न मीडिया या और कुछ मीडिया हाउसेज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली देयर इज़ सम बायस. बट आई थिंक इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस एज पाकिस्तानीज़ कि हम यहाँ आएँ. मैं यहाँ तीसरी दफ़ा आया हूँ और हर दफ़ा मेरी यही कोशिश होती है, जैसे कि आपको पता है, आपने सुना पिछले 2 दिन, मैं बिल्कुल मासिस के साथ मुंसलिक हूँ. मैं कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंकिंग नहीं करता. सही है. हम जो एक्सक्लूडेड पार्ट है पाकिस्तान का, उस पर काम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग में काम करते हैं, स्कूल फाइनेंसिंग में काम करते हैं, सोलर पे काम करते हैं, स्केल का बिजनेस करते हैं, और वहाँ करते हैं जहाँ अब तक कोई नहीं पहुँचा. बहुत सारे पाकिस्तानी मैंने यहाँ देखे, और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव माइंड के साथ हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में ज़रा इंडिया आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को घबराहट भी होती है. जहांगीर प्राचा साहब उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को. एंग्रो से ताल्लुक़ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक. आपको देख के खुशी हुई मुझे. आपको कैसा लग रहा है? क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए? लीडर्स में आप शुमार होते हैं, तो हम क्या मैसेज पाकिस्तानी बिजनेस को दें, पाकिस्तानी आवाम को दें? कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हुए इतने सारे इंडियंस के वो देख कर? उनकी कंपनीज़ के बहुत सारे सेटअप हैं. नहीं जी फैसल, थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि बोल्ड टीवी यहाँ पे प्रेजेंट है. पाकिस्तान की प्रेजेंस ज़रूरी है और हमारा नैरेटिव आप लोगों ने पाकिस्तान में भी और दुनिया में लेके जाना है. सो सबसे पहले तो आप जैसे कह रहे हैं कि घबराहट नहीं हुई है, मैं घबराना नहीं चाहिए. कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर इंडिया के भी
स्टेट्स आई हुई हैं सारी यहाँ पे, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उनकी कंपनीज भी आई हैं, तो वाई नॉट वी विल बी देयर इन वन डे इंशाल्लाह। टेक अवेज क्या है और से क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों के लिए है, पाकिस्तानी कंपनीज के लिए नेटवर्किंग है, इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, क्या आप समझते हैं टेक अवेज को? जी बहुत अच्छी 2-3 टेक अवेज तो बड़े क्लियर हैं कि आपको दुनिया क्या सोच रही है। यू इमीडिएटली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड थिंकिंग अबाउट। कोविड हुआ क्राइसिस, यूरोप में इस टाइम पे यूक्रेन की वॉर की वजह से बिल्कुल एक नैरेटिव चेंज हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा है बड़ा क्लियरली। परेशानी है यूरोप में, और परेशानी है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस इतनी महंगी हो गई हैं, बहुत सी इंडस्ट्री इनकी बंद हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो चीज़ें जो यहाँ नहीं बनाई जा सकती और बहुत महंगी हो जाएंगी, अगर हम पाकिस्तान से बनाने यहाँ इम्पोर्ट करें, क्योंकि कब तक हम खाली जुराबें और टी शर्ट्स ही बेचेंगे। हमें अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट्स बना के बेचना चाहिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। हर एवरी क्राइसिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ देखा है कि एक आपको अपने मुल्क का अच्छा फेस दिखाने का मौका मिला है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी पॉजिटिव बात की, आपने सुना सा बहुत। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही डिड टुडे। ये जो स्ट्रीट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस स्ट्रीट के ऊपर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के CEOs, COOs हैं। इंडोनेशिया, टर्की, इंडिया, उसके बड़े बड़े यहाँ पे शोकेस हो रहे हैं। पाकिस्तानी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं और बड़े एनर्जी के साथ हैं। मेरा ख्याल है 2 पाकिस्तानी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको देखा था पहले, आप दोनों पाकिस्तानी कंपनीज से हैं। अच्छा, मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, इंडियंस बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी कम हैं, क्या फील होता है? बिल्कुल कमी महसूस होती है। पाकिस्तान से जो है कंपनीज़ को आना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ ए एक्सीलेंट फोरम। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं साल में एक दफ़ा, और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। सैयद तसव्वुर हुसैन साहब जी और सलमान अली साहब, आपसे मेरी मुलाकात भी है। सलमान साहब, ये बताइए कि क्या अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे इतना पैसा खर्च करके पाकिस्तानी कंपनी आए क्यों, क्या मिलता है यहाँ पे एटलीस्ट इन द एंड, क्या मिलेगा? सर यही चीज़ समझने वाली है कि इस फोरम से, इस प्लेटफॉर्म से आपको दुनिया के कनेक्शंस मिलते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आपको पाकिस्तान में बैठकर डायरेक्टली टैप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशन इन द बाउंड्रीज। ठीक है ना, जहाँ पर आकर आपको हर तरह की बिजनेस, चाहे वो टेक हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो आपकी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी पवेलियन में जाएं, वहाँ पे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, उनकी चीज़ों को सुने, अपने प्रपोजल, उनकी प्रपोजल को सबमिट करें, उनसे बात करें, और बात करने एसोसिएशन बढ़ें। ये प्लेटफॉर्म एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप दुनिया के अंदर क्विकली 1 या 3, 2 या 3 दिन के अंदर आप 70 से ज़्यादा ममालिक के लोगों से मिलते हैं, उनकी कंपनियों से मिलते हैं, उनसे अपने एसोसिएशन से मिलते हैं। ये चीज़ें किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि प्रोफेशनल भी प्रोफेशनल है, हर किसी बंदे के पास टाइम नहीं है, हर बंदा बिजी है। एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें इतनी मेच्योर हो जाती हैं कि एग्रीमेंट्स काम करने के वो हो रहे हैं। आप इंडियन किसी पवेलियन में गए, वहाँ इतना रश है, टर्किश में रश है, इंडोनेशियन में बहुत रश है। आपकी कोई चीज़ मेच्योर हुई पाकिस्तानी किसी को, आपने सुना कोई पाकिस्तानी कंपनी को मेच्योर हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है यहाँ पर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके MOUs और इस तरह की जो है ना एग्रीमेंट्स वगैरह, और हमारी और अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो 8 से 10 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मज़ीद है जो कि हम इस इवेंट से जो है वो लेके जा रहे हैं। सो अगेन दिस इज़ दी बेस्ट एडवांटेज, जिस तरह से शुरू में भी मैंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग, मीटिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर वर्किंग ऑन एंड कोलैबोरेट। कैसे पाकिस्तान के और कंपनीज़ को, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको कैसे बताया जाए कि यहाँ आना इतना आसान है? लोग समझते हैं डिवोर्स तो जा ही नहीं सकते ना, वो हमें बुलाते ही नहीं है। तो भाई आप कैसे आ गए, आने का तरीका क्या है? फैसल वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूँगा कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। अच्छा, एक लेम एक्सक्यूज़ है। हाँ। अगर आप एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी, और अगर आप नॉन इस्टेब्लिश्ड भी हैं, अगर आप सिर्फ एक स्टार्टअप भी हैं और अपने आइडिया को आप पिच करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ऑनलाइन फोरम मौजूद है। आएँ अपना इनोवेटिव आइडिया वहाँ प्रेजेंट करें, पीपल विल कॉल यू कि आएँ आपके यहाँ पर आइडिया को प्रेजेंट करें, और वो आपको एसोसिएट करते हैं उसी तरह के ममालिक के लोगों से जो कि उस लाइन ऑफ बिजनेस में होते हैं।
اور اسی سے آپ کے بزنس گرو کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ڈیوارس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی انویسٹمنٹ، وہ کمپنیز، وہ لوگ سب جمع ہوتے ہیں اور اپارچونیٹیز دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا 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 ایز اے گورنمنٹ، انڈین ملٹی نیشنل کمپنیز. پاکستان ہے ہی نہیں. آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، آپ کی پریزنٹیشن کو دیکھ کر خوشی ہوئی. پنجاب بینک کا جو لیول تھا، میں بتا رہا ہوں پنجاب لیول بینک کا لیول میرے پاس ایسا تھا اور پریزنٹیشن کے بعد میرے پاس ایسا ہو گیا. تو یہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں، کیا ہمیں کیا اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس؟ ہم کہاں ویک کہاں پر ہیں، کہاں ایز اے پاکستانی کم ہیں؟ جی تو بہت شکریہ فیصل، آپ نے مجھے اپارچونیٹی دی بول سے بات کرنے کی اور خاص طور سے آپ سے بات کرنے کی. ہم تو آپ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، کس طرح آپ جو ہے وہ ملک کی پروجیکشن کرتے ہیں، جو صحیح پروجیکشن کی ضرورت ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ساری ایفرٹ کی اور یہاں آئے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ میرے خیال سے زیادہ بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے ہمارے یہاں ان پاکستان ان ٹرمز آف کارپوریشن، ان ٹرمز آف گورنمنٹ. جب میں کہتا ہوں تو صوبے کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ زیادہ بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ ہمیں اس قسم کی ارینجمنٹ. آپ نے بالکل درست کہا. میں بھی یہی نوٹس کر رہا تھا کہ جو پارٹیسپیشن ہے ہمارے پڑوسی ملکوں یا کمپٹیشن ملک جو ہے جہاں جو ہم سے ایکسپورٹ کی مارکیٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں، دیئر پریزنس سیم ٹو بی مچ مور پروناؤنسڈ. وہ زیادہ ہمیں پرومیننٹ نظر آتی ہے دین دا پریزنس آف پاکستان. اور ہمارے ساتھ تو ایک اور جو بہت بڑا ایشو ہے وچ از ٹوٹلی انفاؤنڈیڈ، وہ ہماری پرسیپشن کا ہے. اس پرسیپشن کو زائل کرنے کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ریئل فیس، سافٹ فیس ہے، جو ایک فیس ہے ٹالرنس کا، وہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے جنرس لوگ ہیں. پاکستانیز وی آر جینوئنلی جنرس پیپل، but that never comes out in the open. People are not aware of it and we need to come and project it. آپ نے کل پریزنٹیشن میری اٹینڈ کی on financial inclusion پہ. میں نے کوشش وہاں یہی کی ہے کہ ہم دکھائیں اپنا سارا فیس. ہم ہر قسم کی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں مائنورٹیز بھی شامل ہیں، اس کے اندر ڈسیبلڈ لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ویمن پارٹیسپیشن تو خیر بڑی ضروری ہے، بٹ ویمن انٹرپرینورشپ کس طرح ہم نے پروموٹ کی ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور یہ صرف بینک آف پنجاب نہیں، پورا ملک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارا سیکٹر جو ہے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، بٹ وہ شو کیس نہیں ہو رہا، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا. اور ہمیں بہت ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری لارج پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، جو میری دوسری ہیڈ ہے چیئرمین او جی ڈی سی کی پریزنس یہاں بڑی ضرورت ہے. ہمارے یہاں آج تک ایک ریئلائزیشن غالباً نہیں ہے، اور میں اس میں اپنے کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے لارج پبلک سیکٹر کارپوریشنس کی، لارج بزنسز کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اینگرو بہت اگریسو طریقے سے یہاں پر آ کے پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جہانگیر صاحب سب سے مل رہے تھے، دیکھ رہے تھے. جی ہاں جی جی. پاتھ فائنڈر has done an amazing job for the country. بٹ آئی تھنک ایک اور جو ایلیمنٹ ہے جو بہت ضروری ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جس طرح ہمارے پاس اوورسیز چیمبر آف کامرس ہے، ہم ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو لے کے آئیں. جب یہاں پر لوگ اپنے ہی لوگوں کا ایکسپیرینس سنیں گے، یورپین انویسٹرز کا، امریکن انویسٹرز کا، تو ان کا کمفرٹ لیول پاکستان پہ اور بڑھے گا. اور اس طرح کی ایفرٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی زیادہ ضرورت ہے. بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ کی، بات ہوتی ہے تو پھر آتی ہے بات امن و امان کی اور بینکنگ کی. اگر بینکنگ پاکستان کے اندر اچھی ہے تو انویسٹر کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بینکنگ کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2-3 نام اس وقت پاکستان میں آتے ہیں، اور سب سے بڑا نام جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے وہ شہزاد دادا کا ہے. یو بی ایل کے سی ای او پریزیڈنٹ ہیں. بہت زبردست سیشنز کیے، میں نے آپ کو دکھایا ہوا تھا. جیسے ہی باہر آیا تو میں نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ یہ جو ڈیوارس کے اندر بینکرز، وہ بھی دادا. تو یہ کیا سمجھانا ہے یہاں پہ انویسٹرز کو، کیا سمجھانا ہے پاکستانی بینکنگ اس لیول کی؟ آپ پیسہ لے کر آئیں، نو پرابلم، پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں گے. بینکنگ ہماری اسی سٹینڈرڈ کی ہے جیسی دنیا کے اندر ہے. یہ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو. بہت خوشی مجھے ہے کہ میں آج ادھر آیا ہوں ڈاووس کے اندر، ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہے پاکستان. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی کافی اسٹالز اور کافی کانفرنسز اٹینڈ کرے ہوئیں گے، پریزنٹیشنز، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، اور جو ہمارے مشکل چیلنجز ہیں وہ ہم الون نہیں ہیں اس دنیا کے اندر. وی آر فیسنگ سملر چیلنجز جیسے گلوبل کموڈیٹی پرائسز ہیں ادرس. اینڈ ایسی جگہ پہ آ کے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاؤ ایز اے کنٹری
we can work with other countries of the world, collaborate, cooperate, और ये मसले मसाइल को कैसे हम मिल के सॉल्व करेंगे और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से मदद भी लेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस भी सीखेंगे और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्वेबल नहीं है. एंड पाकिस्तान offers a world of opportunities to a lot of investors. एक चीज़ का हम वो ज़रूर admission कर लें कि we don't know everything and therefore we need to learn from others and not think that we know everything. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. मैंने जो 3 बैंकर्स यहाँ पे देखे, यूबिल के प्रेसिडेंट, CEO, जिस अंदाज के अंदर वो बोल रहे थे, एनर्जी, प्रेजेंटेशंस, मुझे लग नहीं रहा था ये पाकिस्तानी बैंक है. इसी तरह से बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट CEO जफर सऊद साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की उनकी प्रेजेंटेशन थी. फिर यू बैंक के जो प्रेसिडेंट CEO थे कबीर नकवी, आउटस्टैंडिंग. बैंकर्स ने यहाँ पे दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, पाकिस्तान की बैंकिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. तो इन्वेस्टर के लिए सबसे पहली चीज़ अमन अमान, और दूसरी बड़ी चीज़ कि जो वो पैसा लेके जा रहे हैं बैंक्स में वो प्रोफेशनली हैंडल हो रहा है, वो स्टैंडर्ड्स वहाँ पर हैं. तो मैं बड़ा मुतमईन हूँ और मैं हैरान भी हुआ हूँ. हमारे तीनों बैंकर्स जो हैं, जो चीफ्स हैं, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी मेहनत और उनकी सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की मेहनत मैं सलूट करता हूँ. डिवोर्स की सूरत हाल आपने देखी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी छाए रहे. पाकिस्तान पवेलियन के अंदर इकराम सहगल साहब और उनकी टीम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया. पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिवोर्स के अंदर ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. जिस तरह से इंडिया कर रहा है, जिस तरह से चाइना कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका कर रहा है, जिस तरह से रशिया कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है. इसको टारगेट करने की ज़रूरत है. जैसे मुराद अली शाह साहब ने फरमाया, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सिंध यहाँ पे स्टॉल लगाएगा. जिस तरह से हम इंडियन प्रोविंसेस के देख रहे हैं ऑफिस और शोकेस करेगा सिंध, इस तरह से पंजाब को आने की ज़रूरत है, इस तरह से KP को आने की ज़रूरत है. मैंने देखा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी 50 मिनट्स की सिंध गवर्नमेंट की, जिसके बाद इन्वेस्टर्स मुराद अली शाह साहब को छोड़ नहीं रहे थे, यानी कि सिंध में आने के लिए तैयार. इसी तरीके से पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है. पाकिस्तान में IT सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बैंकिंग इंडस्ट्री में है. इन्वेस्टर ढूंढ रहा है लोकेशन. हमें खाली पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे बिजनेस पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए. तो मुश्किल कुछ नहीं है, दुनिया ढूंढ रही है नए नए प्लेसेस, और पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. गोरे बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस के अंदर बात हो रही है और रेगुलर बेसिस के ऊपर ये बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, पाकिस्तान पॉलिटिकली जो सिनेरियो है उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो सकती है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान के टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है. पाकिस्तान के हर शोबे में मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे एक्टिव नहीं है. एक ग्रुप इकराम सहगल साहब के साथ एक और बिजनेस ग्रुप, वो कई सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए. लेकिन हाँ, इस अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट टाइम टारगेट करना चाहिए बड़ी बिजनेस पार्टनर्स को, और सारी गवर्नमेंट्स को इंडिया के रोल मॉडल को कॉपी करते हुए सारे सूबों को यहाँ पे आना चाहिए. गवर्नमेंट को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, टॉप बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ लेके आना चाहिए. पाकिस्तान ब्रेकफास्ट जो सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें बिलावल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात की, और उसमें शिरकत करनी चाहिए. और फिर इस तरह सारी जो दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग का क्लब है. इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना मसला नहीं है. मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलकर, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके, सेमिनार्स अटेंड करके, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. $130 बिलियन पाकिस्तान को उतारना, अगर यहाँ पे बिजनेस वेंचर्स के अंदर कंपनीज आके क्लब करें, मुश्किल नहीं है. बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ, बहुत खूबसूरत ख्वाबों के साथ कि पाकिस्तान इस तरह के बिजनेस इवेंट्स के अंदर आकर अपने आप को प्रमोट कर सकता है, बिजनेस ले सकता है, इन्वेस्टमेंट ले सकता है, ये सब कुछ कर सकता है. प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ. इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा कल. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.